Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Puriani Tuhan Yesus Kristus, hatani debata tu kita saluhut na di minggu rogate, minggu martangiang sadarion. Ima nanienet sian buku panurirang Jeremia bindu 20 sia. Mamuka maisian ayat pitu saha rodi ayat 10 opat. Alea satu makas tajaha mamuka sian ayat opat. Jeremia 20 sia ayat opat sahat rodi 10 opat. Songonon ma hatana. Songonodo hatani Jahuba Zebaot debatani Israel. Tu saluhut naung tarbuang akana hubuakon siam Jerusalem tu Babel. Pauli hamu akabagas, los ingani hamu. Jala puka hamu akaporla, laos pangak kamu parbuena. Buat hamu ma paropuan bahen jol mamu, asa tumubuhon anak dohot boru hamu. Pa orohok kamu anak muna, jala boru hok kamu boru muna. Asa tumubuhon anak dohot boru nasida, asa sopar hamu disi, jala unang moru bilangan muna. Rikoti hamum huhut hasonangan ni huta habuangan muna na hubaheni. Jala tangyako kamu nasida tu Jahuba, ay molo marhasonangan hutai, marhasonangan ma dohotamu. Songonot dohatani Jahuba Zebaot debatani Israel. Unang olo hamu pautotoon ni panurirang muna. Manang pangarudding akan na di tonga-tonga muna. Jala unang patangi-tangi hamu nipi akan na ni ipi muna. Ay si pauto-oto do na sinuri rakon nasida tuhamu. Marhiti-hiti guarku. Dang au marsuru nasida ninna Jahuba. Ay songonot do hatani Jahuba. Molo dunggo na 70 tahun ni di Babel. Bataku mahamu dohot pasitokon tuhamu baga-bagaku na denggani. Asa membawa kamu mula tu ingananon. Anu ngatakas huboto sakap akana husakapi taringo tuhamu ninna Jahuba. Sakap hasonangan dotahe ndada tuhamagoan. Asa au mangalekon tuhamu ujung na hinalunguton muna. Jadi pajojo muna maau huhut lau hamu martangiang tuau. Gabe tangi honokku mahamu. Jala luluan muna maau los jupak kamu. Molo tung dilului hamu au sian nasa rohamuna. Jadi jupak kamu maau ninna Jahuba. Jala mula bahenokku akan atarbuang siak kamu. Jala papungoku hamu sian saluhut bangso parbigu. Dohot sian saluhut inganan haambolongon muna. Ima sahatna. Uriani Tuhan Yesus Kristus. Natajahan akin ima deba. Surat ni panurirang Jeremia. Tu aka bangso Israel natarbuang di Babel. Manang di Irak, Sinuai. Jadi molo tajaha mulai sian ayat sada. Didokdo disi disbaen panurirang Jeremia marhite tonani Jahuba surat tu akan natarbuang di Babel. Dohot do raja Jekonya, dohot inatana dibolokon tu si, dohot akapangituai, dohot akapadde. Jala natajaham nakin ma deba surat nai. Ahado nabui putih hota gabi jamita sian surat tu halak natarbuang tu Babeli. Adong tolu amanginang. Naparjolo.
disosohon Tuhan debatado bangsona na julu nang nuaing. Asa makalason ngoluna di tanoon. Dohot mangula sa denggan-dengganna. Disosohon Tuhan debatado bangsona na julu nakita nuaing huriana. Asa tahalason ngolutta di tanoon. Dohot mangula hita sa denggan-dengganna. Tuhan Allah mengajak umatnya dulu dan sekarang untuk merayakan kehidupan di bumi ini dan berkarya sebaik-baiknya. Buado kondisi Israel ujui di habuangan Babeli, dung di taluhom Jerusalem, dung di lohai bagas joro, jala dibuan manasida songon taban-taban, manang songon tawanan tu Babel, tu Irak sinuaeng. Matse lungun. Pakilalan nasida, talu nasida secara politik, talu secara ekonomi, talu secara budaya, talu secara parugamoon. Detong nasida, gumogo do HP, debatani halak Babeli, debatani si Nebukadnezari, asasian debata Jakuba. Buktina ngahancur be hutan abadiai. Ngaloha be bagas joro. Alani holan mengadungi manasida di habuangan Babeli. Huhut margudoppong. Holan na martukolisang. Holan na bertopang dagu manasida desi huhut ngongong. Manosoli dirina. Dangadong be manangaha. Dangadong kebanggaan. Dangadong identitas. Dangadong gugu, gabe taban-taban, gabe tawanan sambing manasida di Babeli. Ale Roma hata ni Jahuba, markiti-kiti panurirang Jeremia, 70 tahun kamu di Babeli, ala ni dosa muna. Alai, dang jadi holan mangadungi, dang jadi holan margudoppong, dang jadi holan ngongong, dang jadi holan manosoli manang morong-morok kamu di habuangan Babeli. Ninna Jahuba alanii. Pajojok kamu bagas. Ingani hamu. Marhasohotak kamu. Marpinopari hamu. Ninna Jahuba. Pangoli hamu aka anak muda dohot boru muna. Buka hamu porla. Jala halasok kamu parbuena. Anggo panurirang pargap-gap. Nabi-nabi palsu mengatakan satokin dohamu di Babeli. Mulak mahamu anon tu Jerusalem. Tapi Jahoba mandok daw. 70 tahun kamu di Babeli. Jalo hamu may songon upani dosa muna. Alai pajongjok kamu bagas muna. Ingani hamu. Buka hamu porlak muna, pangatok kamu parbuena. Marhasohota kamu. Panguli hamu, aka anak dohok boru muna. Sonak kamu disi. Menarik amang inang. Di tohodo, dibolokon Israel tu Babel alani dosana. Alai disosohon Jahuba tu nasida, asa dihasabapon, dihalasok nasida ngolu nasida di Babeli nang pe alani dosana do umbahem tarbuang nasida tu Babeli. Jala ikon mamake hata nuaeng, ikon move on do nasida, ikon mula hehe nasida. 3 kalimat nakin dipakai obat. Pauli jala ingani bagas muna. Porlutiki lo pauli bagas. Pukahamu porla, jala pangato kamu, halasok kamu parbuena. Mamuka porla, manuan, tong perlutiki. Marhot ripe hamu, marbagasamu, porlutiki. Pangulihon anak dohot boru, perlutiki. Sudinai amang inang, maka porluhon tiki, maka porluhon perencanaan,
maka perluhon usaha, maka perluhon parsitutuan. Menarik. Minggu tasadarion, minggu rogate, minggu tangia. Hapedang parjolo jamita sadarion taringot tu tangia. Ale justru taringot tu ngolu dohot ulaon. Mula ulaok kamu ninna. Manginang, dang di bagasan habuangan Babel kita. Dang di bolokok kita tu bantenon, tu tangselon, tu ciputaton. Dang huta habuangan ciputat manang Indonesia on, hutatta don, negaratta don. Alai, molo disada tiki, mau tahilala ngolutta. Go masalah, godang tantangan, taingot mahata ni Jahoba, dang sae holan mangadungi, dang sae holan morong-morong, dang sae holan margudoppong, dang sae holan martukolisang, dang sae holan marmungut-mungut. Alai, mangulama. Bain ma perencanaan. Buka ma usaha, marpangotik ma, asa bui pa jongjong jabu. Lului hepeng. Pestakan, rayakan kehidupan. Dogok dohatai tuhitan waing. Asa unang holan morong-morong, holan marmungut-mungut, holan membahas-bahas. Alai, asa tahalason kita rayakan kehidupan manang songot dia pe kondisi dope. Jala mangula berkarya kita sadenggan denganna. Manginang jujur. Jarang do huria paingoton ruas, paingoton huria asa mambain perencanaan di nguluna. Jarang do huria paingoton ruas asa marpangoti asa bui pa jongjong jabuna. Jarang do huria paingoton asa sadenggan-denggan na mulaulaon asa maduma. Taingok ma, ya do tatang yakon di bagas joroon, di bagasan tangiang pangon dianata asa maduma hita. Ingot-ingot tamu jo dua siapata setiap minggu. Ya do tatang yakon Tuhan, baik mahami saluhut na ruas ciputaton, asa maduma, mamora kami, alam molo mamora kami dan gabe jahat kami. So ngaseo ya do hubigi nong 3 bulanon. Bitang yakon habe pangiduata sa mamora do kita, buasa dang tapangido. Amanginang, disosohon di bata kita, na julu bangsona, sonari kita kuriana, asa tahalasson, asa mangula kita sa dinggan-dingganna, tabay nakaperencana ningulutta. Imana parjulu. Napaduahon, nakin ayat 5, ono. Sondari ayat itu. Disosohon Tuhan di batado bangsona na julu. Nuaing kita huriana, asa tok-tok kita martangia. Parjulu do soso ni debata tu bangsona di ayat 5 dohot onomi asa mulaulaon nasida. Dungpe di ayat 7, dungpe di ayat 12 asa disosohon martangiang. Menarik do namanginang lapatanna. Dang tarsirang tangiang sian ulaon. Dang tarsirang tangiang sian ulaon. Doa tidak bisa dipisahkan dari kerja. Ikon dosdo agenda ni tangiang, dohot agenda ni ulaon. Aha agenda ulaota, ikonido agenda ni tangiakta. Aha agenda ni tangiakta, ikonido agenda ni ulaota. Aha nata tangiakon, ikonido nata ulahon. Jala aha nata ulahon, ikonido nata tangiakon. Molodangi bolama hadiriota, split mahita, potsama hadiriota. Asing na di bagasan roha, asing na di bagasan pamangan, asing muse na niula ni tangan.
Alania manginang, sahali nari, molo dipatu pasonari minggu rogate minggu tangiang asa taingot, asa tatangyakon ulauta, jala ta ulahon aka tangyakta. Asa mangulah kita di bagasan tangiang, jala asa martangiak kita di bagasan ulau. Suku-sukun. Ahado parameter suhat-suhat sadalan tangiang dohot ulau. Apa ukuran bahwa doa dan kerja sadalan? Ahado parameterna. Barani doa mando amanginang sian langgatan nabadiaon. Hepeng. Hepeng do parameter sadalan ngolu ni ulaon dohot ngolu ni tangyakta. Mungkin tersonggok kamu. Wah sahepeng. Pareso hamu ma aleunang pareso hamu hepeng ni dongan. Ta pareso ma hepekta. Tu dia do laona. Tu dia do lao hepektai. Molo tu agenda tu natatangyak kondo berarti tohoma sadalan tangiang dohot ulaon. Ale molo lao do hepekta tu naso tatangyak kon jala tu naso tahea ta ulahon berarti dang sitongi. Dang sadalan tangiang dohot ulaon. Contohnya. Muladong ma sada jolma, boy ama, boy ina, boy naposo, boy namatua, nasay martangiang, asa boy manuhor mobil, manang sepeda motor, manang pajongjong jabu, holani matangiang na ganuk borngin, HP, hepeng na gumodang lao tu judol, manang HP di do imana, dang tohoy. Alanido, unang tarsonggok kamu, sotong gabi viral anon, di do, pandita DTA, hepeng do parameter hasadaon ni tangiang do ulaw. Tohodoy. Jala dangaw naman doko ninang. Dangaw naman doko ni amang. Tuhan Yesus do. Di do Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 21, di dia artam, di sido roham. Molo tapake bahasa sinuaeng, di dia hepengmu, tu dia lau hepengmu, tu sido sasitongna rohamu. Tu dia ma gumodang pengeluarata, tu sido rohata. Jadi molo tado, songon endetai anak kokido hamoraon diau, alai se makolit kita tu iana kota, dang tohoi. Ale dak berlakui holan tu pribadi, do tu huria. Molo di do HKBP Ciputat anak sikola minggui do narumikot di hami, HP marsopit nasida di gesan, kita sonang di son, dang tohoi. Dang sadalan tangiang doho ulota, doho hatata. Alani amang parhalado panitia pembangunan, molo dung sae na di sabulaon, ingot adong dope utang HKBP Ciputat. Mambain gedung sekolah minggu sarupa ulina dengganna dohot inganan na tua-tua. Dang mailah kamu sonak kita di son, HP hodohan danaki di san. Walau mailah do bah. Merasa bersalah. Alania manginang. Tapahatok masai gedung na di sebelah. Dungi tapi kiri muse ikon sahatok-hatok na jong-jong gedung sekolah minggu. Nasa rupa moloboi umuli sian inganan ni na tua-tuana marsobba tu debata. Amin. Nah, do. Moloi sadalan ma tangiang do ulaw nanon. Amanginang ahados tangyak konoton. Nakinta jaha tangyak ko kamu ma huta habuangan muna. Babel. Huta habuangan doi. Anggo Indonesia dan huta habuangan. Gari huta habuangan ikon si tangyak konoton. Lama huta hagudangan. Lama huta tanah air. Lama Indonesia milik ta sendiri. Alai sahalinari.
andigan makita parpudi manangyakon negarata di Jabu. Andigan maparpudi tatangyakon Indonesia di bagasan akka tangiang pangondianata. Au berani mando amang inang sipata tangyang pangondianan molo lamdao lamanangnya kon negara dang kaluar besian bagasan roha olan kalimat-kalimat sambing may. Alay hati-hati amang inang. Buasa ikon marsitutu kita manangnya kon Indonesia negara ta. Nasugot sukun dot chat GPT. So nari kan tabu ganuk manang HP boy sinukun chat GPT. Aka amang inang lansia au harap adong dom miam-miam ta sinuaing chat GPT. Manang HP boy ta sukun di sidang loje mana mangadusi. Usukum mak chat GPT. Sadia ma transaksi judi online di Indonesia per hari. Roma chat GPT mando hurang lobi tolu triliun. Dang tolu miliar, tolu triliun, 3.000 miliar per hari. Usukun muse, 3 ma nasai marjudo di Indonesia. Di do ibana 4 juta. Hala. Jala gumodang naposo, gumodang mahasiswa, dohot pelajar. 3 triliun per hari. Usukun mamuse. Sadia ma transaksi narkoba di Indonesia per hari. Roma chat GPT mando hurang lobi 1,75 triliun per hari. Per hari 1,75 triliun dipakai hala Indonesia manuhor narkoba. Usukun mamuse. Sadia ma transaksi per hari pinjaman online. Di do ibana otik do 800 miliar doninna per hari. Aha mana masa amang inang molo tapadomu natoluon. Judo, pinjol, narkoba. Jala sadalan doi, saikot doi. Alani ikon marsitutu kita manang yakon. Asa margugu, asa ulu pamaretata. Menstop pasohon judi online, pasohon peredaran narkoba, menertibkan sasitongna dang mardosa mamijam dohot dipinjam, alai menertibkan pinjaman online, ala manigai do natului ternyata tubang sota, alani ido pokok ni tangyakta. Jadi molo tatangyakon Indonesia dakolan tangiang na Somali. Dakolan tangiang Tuhan tatangnya kutangnya ko kami mapamareta nami mule sian gidjang sahat tu RT. Lupa halak bata RT dang termasuk pamareta. Sahat tu kepala desa do pamareta. Tohodo yang manginang sian tohodo ngamanganggu lansia molo ngalansia mando toko berarti toko me. Jadi unang beta do molo mandok kata di namonding, mandok kata pemerintah setempat RT. Dang RT dang pamareta. Kepala desa do pamareta. Perlu do belajar civic alak bata. Au barani mando sian langgata nona mangina. Sada akar masalah ni bangsota na manigai kita. Korupsi. Molo Jepang hampir 1 triliun di sada pejabat Mahkamah Agung di Jabuna. Uang tunai dang binoto be ahalapatan ni. Alani unang marmeam-meam, unang asal-asalan, unang asal dido molo martanghiak kita manangyakon bangsota dohot negarata. Dido nakin molo sonang hutai, sonang mahamu. Molo sonang Indonesiaon, sonang makita, molo berhasil diberantas. Jalai konta paksa do pamareta memberantasi judi online ini, dohok narkoba ini. Sonang so haribu-ribuan do bangsota. Andigan tatangyakon KPK. Andigan tatangyakon lembaga kejaksaan. Andigan tatangyakon lembaga kepolisian. Andigan tatangyakon lembaga kehakiman. Manginang sahali nari
Disosohon Tuhan di batado bangsona na julu nak kita nuaeng. Asa martangiak kita, marsitutu kita martangiang, dakolan tu dirita. Ale dohok do tu bangsota, dohok do tu negara. Napatulukan jalan naparpudi. Disosohon Tuhan di batado bangsona na julu, nang nuaeng kita huriana. Asa marlas niroha kita makparkirimon. Disosohon Tuhan di bata kita, na jolo bangsona na di Babeli, asa marlas niroha kita marpakirimo. Tuhan Allah mengingatkan umatnya dulu dan sekarang untuk selalu gembira berpengharapan. Nakin ngahudok kami amanginang kondisi ini bangsa Israel di habuangan Babel. Hancur secara ekonomi, hancur secara budaya, hancur secara politik, hancur secara parugamoon. Jalan najumorbut, magoma pakirimon nasida. Mangulu manasida di bagasan pandelia. Amanginang moloholan hepeng dona mago dapola buado pe nang pe hacit. Ale molo sanga mago pakirimon. Kalau sempat hilang pengharapan, ngadoson ni halak namate hita. Karena itu amanginang jaga hamu sotung mago pengharapani. Jaga hamu sotung mago pakirimoni. Ala molo nunga mago pakirimoni dangadong belapatanna na manguluon. Suku-sukun. Ahado dasar ni pakirimot pai. Apa dasar pengharapan kita? Molo di buku Jeremia dido sakap ni debata. Ima sakap hasonangan. Dakea disakapi debata naroa. Dakea disakapi debata naroa tu kita. Sude sakap ni debata tu hamu nang tuau sakap hasonangan do. Alani ima dasar tu kita pakirimota. Lau mangalegon tu kita hari depan yang penuh pengharapan. Kalimat dalam bahasa Indonesia dalam Alkitab sangat indah untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ahado dasor pakirimotai hakeheon ni Kristus. Hakeheon ni Kristus. Ido dido Apostel Petrus di sada Petrus sada ayat 3. Pinuji madebata ama nong mandubuho kita padua halihon markite hakeheon ni Kristus sian akana mate asa marpakirimon na mangulu kita. Hehe Tuhan Yesus gabe marpakirimon na mangulu makita. Sada Petrus sada ayat 3. Ahado dasor ni pakirimot tai. Dang kondisi, dang situasi alai ton di porbadia. Ido dido di Rom 5 ayat opati. Dang na mura, dang na tarura, dang na gabi di paila kita. Bahenon ni pakirimot tai. Ala nunga diusehon tu bagasan rohata holong ni roha ni dibata marhiti tondi porbadia. Jadi dang mungkin amang inang dapola ragu kita, dang benon, dang pailaon ni debata kita, dang paurahon na kita. Ala makirim kita tu ibana. Ala nunga di leon ibana ton di porbadia tu ganuk kita. Ala ni marlas ni roha makita di bagasan pakirimon nang pedak kabuang di bawah habuangan Babel kita. Alai mungkin di bagasan sada manang dua situasi, manang kondisi na mau kita. Asa tok-tok kita marlas ni roha ala gudang sihirimota sian debata ama anak dohot tondi porbadia. Amin. Ali Tuhan debata mauliate mahusombahok kami tuho. Ala di paluaso kami marpungu di bagas joromon. Pajupang dohoto. Pasu-pasu ma Tuhan parsauran nami dohoto di minggu nabadiaon. Jaloma ende tangiang puji-pujian nang panindangion haporsiaon nang pilihan nami. Mauliate ma Tuhan
Ala dipakulingi ho kami marhiti-hiti patimu. Ala disesa ho dosa nami. Ala dipasahat ho hatam nabadia itu kami. Ala dipasu-pasu ho kami Tuhan marlobi-lobi. Tuhan dipaingot hatam nabadia itu kami Tuhan. Asa sadinggan-dinggan na Tuhan. Hubaik kami perencanaan di ngolu nami. Asa mula-ulaon kami Tuhan sadinggan-dinggan na. Asa huparade kami Tuhan ngolu ni rumah tangga nang keluarga nami tu akka ari nanaing roi. Asa huboto kami Tuhan marpangoti di bagasan diri nami. Asa hupaholak kami Tuhan diri nami sian akka namanigai dakolan diri nami aledoko rumah tangga nami. Tuhan pasu-pasu masudi ngulu nang ulaon nami. Bayan mahami maduma, bayan mahami mamora Tuhan. Asa gudang akan nauli na tau patupaon nami di bagasan ari-ari ni ngulu nami. Dipaingot hodo kami Tuhan markiti-kiti jamita sadarion. Asa tok-tok kami martangiang tuho. Pasahaton roha, pasahaton saluhud. Holso, biar, ganggu. Nang sudi na adong solot di bagasan roha nami. Dia lusi hodo akatangiang nami Tuhan. Dakia ditulak ko nang gosada tangiang nami. Alani Tuhan. Asa hupasahat tami masaluhud isir ni roha pikiran. Sudi na adong di bagasan roha nami Tuhan. Tuhan ajari kami. Asa dohot kami manang yakon dakolan diri nami. Ale dohot do huriam. Dohot do bangso nang negara nami. Secara khusus, utangnya kok kami babangso dohot negara nami Indonesia. Pasu-pasu ma Tuhan, pasu-pasu presiden dohot wakil presiden nami. Pasu-pasu sudi lembaga tertinggi dohot lembaga tinggi negara nami. Alai secara khusus Tuhan, pargugui ma panggom-gomi nami. Laho pasohon korupsi. Pajongjokon uhum dohot hati goram di tonga-tonga ni bangso dohot negara nami. Alaholan marhiti-hiti ido Tuhan bui sonang saluhut natorop saluhut bangso nami. Lehon Tuhan secara khusus di akan lembaga penegakan hukum nami. Laho memberantas judi online ini. Peredaran narkobai namace jorbut Tuhan manigai saluhut sendini bangso nami. Tuhan, Tuho mahami mga lualu. Gudang nai Tuhan si Pangidon nami Tuho. Uwak kami donang libagasan tangyang nami kuriam HKBP. Pimpinan nami di kantor pusat. Akapareses nami. Nak kami Tuhan na di Ciputaton. Secara khusus. Utangnya kok kami maulon pembangunan. Gedung multifungsi. Na di lambung ni Bagas Joromi. Pasu-pasu ma Tuhan panitia pembangunan. Pasu-pasu parhalado nak kami saluhut na ruas. Asa hupasiduk kami Tuhan gedungi ditikina. Asa boy Tuhan huparhasiak kami. Tu berbagai-bagai fasilitas ni huriam. Ale paingot kami. Adong dope Tuhan utang nami na balga. Ima patupahon pauliulikon Bagas Joro ni akada dana. Bagas pangajarion ya kada dana. Asa sonang Tuhan sudi yanakon nami i. Pajupang dohoto songok kami na toras na di garijam naulion. Alani Tuhan. Ubuak kami masudi panggiduan sita pakirimon sikol di bagasan rohan nami. Holan mga sahom goar ni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapasahat mapiliata martang uhud maredek.